अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। मोटरवे पुलिस ने और पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस ने एक एक्शन किया है जिसके नतीजे में एक कार के अंदर से दो मुलजमान पकड़े गए हैं और उनसे करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गई है। मोटरवे पुलिस को, पेट्रोलिंग पुलिस को किसने मुखबरी दी? ये गैंग कौन सा है? ये कौन से मनशियात फरोश हैं? ये कहाँ से मनशियात लेकर आए और करोड़ों रुपए की मनशियात इन्होंने कहाँ से ख़रीदी और ये कहाँ जा रही थी, किस जगह पर इनको पकड़ा गया है? आज इस क्राइम स्टोरी का खुलासा होगा आज के वीलॉग में। तो जनाब, कहानी ये है कि फैसलाबाद में एंटी नारकोटिक्स पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक गाड़ी जिसका नंबर RIA है और 96 उसका नंबर है, बार बार ये सफ़ेद रंग की कार अपने नंबर बदल रही है और इसमें बड़ी मिकदार में हेरोइन स्मगलिंग की जा रही है और ये कार मोटरवे पर चलती हुई देखी गई है। एंटी नारकोटिक्स की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको इत्तला की। चूँकि मोटरवे के ऊपर किसी भी गैंग का आना, मनशियात फरोश का आना, डीलर का आना, गाड़ी का चलना, फिर उसको पकड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। ये लोग अपनी मर्ज़ी से, जैसे हम शहर में किसी भी गली में घुस सकते हैं, मनशियात फरोशों के लिए मोटरवे का सफ़र उनके लिए मौत का बायस बना, उनकी गिरफ्त का बायस बना। फैसलाबाद से चलने वाली 96 नंबर ये कार जो हम आपको मनाजिर में दिखा रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपए की मालियत की मनशियात थी। जब एंटी नारकोटिक्स पुलिस ने मोटरवे को मुखबरी की कि एक गाड़ी आ रही है जिसके अंदर दो लोग शामिल बैठे हुए होंगे, उनको आपने रोकना है। उनके बाकायदा हुलिये भी बताए गए, गाड़ी का स्केच बताया गया, गाड़ी किस मॉडल की है, गाड़ी का रंग क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है। ये वो सारी मुखबरी जो मोटरवे के पास मौजूद थी। मोटरवे पूरे पंजाब के अंदर जब ये न्यूज़, ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुई तो जगह जगह मोटरवे हरकत में आ गई। इत्तलात ये थी कि फैसलाबाद से ये मोटरवे से ये गाड़ी लाहौर की तरफ जा सकती है और ये हाफसाबाद की तरफ जा सकती है, जिसके बाद पिंडी भटियां के करीब नाका लगाया गया मोटरवे पुलिस की तरफ से। यूं ही ये मशकूक कार देखी गई तो इसको रोकने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन ये रुकने की बजाय तेज़ी से मोटरवे पिंडी भटिया एक्सचेंज की तरफ दौड़ पड़े ताकि ये मोटरवे की रेंज से निकलकर कहीं छुप जाएं, कहीं भाग जाएं। ये गाड़ी मोटरवे पिंडी भटिया एक्सचेंज से उतरकर पिंडी भटिया शहर में दाखिल हो गई, जिसके बाद मोटरवे पुलिस ने पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस की मदद तलब की, क्योंकि उनकी सयाल मोड़ के करीब उनकी एक चेक पोस्ट है। वहाँ पर मौजूद पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज इमरान तबस्सम ने अपनी टीमों को फौरी निकाला और इस गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। पीछे से मोटरवे के खुर्रम शाह DSP भी इस गाड़ी की को अपनी नज़र में रखते हुए आ रहे थे। जब आगे पेट्रोलिंग ने नाका लगाया तो गाड़ी में मौजूद कार सवारों ने, गैंगस्टर ने, मनशियात फरोशों ने पुलिस टीमों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी अपनी सड़क पर छोड़कर खेतों की तरफ भाग गए। जिसके बाद मोटरवे पुलिस ने और पेट्रोलिंग पुलिस, चूँकि उसके पास असलहा होता है, उन्होंने इनका पीछा किया। इन लोगों का असलहा ख़त्म होने पर इन दो लोगों को पकड़ा गया। एक मुलज़म का नाम असातम खान है और दूसरे का नाम सिद्दीक़े अकबर है। ये दोनों का ताल्लुक़ पेशावर से है। ये मनशियात लेकर इतनी बड़ी खेप, हेरोइन की खेप, तकरीबन 8 किलो के करीब इसका वज़न बनता है और पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत करीबन कम अज़ कम 7 करोड़ रुपया बनती है और ये प्योर हेरोइन है। ये वो हेरोइन थी जो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सप्लाई होनी थी, जहाँ से मेरे और आपके बच्चों ने, मेरे और आपके अजीज़ों ने, मेरे और आपके शहरियों ने इसको इस्तेमाल करना था और इस लानत की वजह से मौत की दलदल में रोज़ाना की तरह फंसता जाना था, आगे बढ़ता हुआ जाना था। यकीनन ये मोटरवे पुलिस की, हाफसाबाद पिंडी भटिया मोटरवे पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें जो खुश आइंद बात यह है
کہ پیٹرولنگ پولیس نے اتنی بڑی مقدار میں منشیات پکڑنے کے بعد خود مقدمہ نہیں دیا۔ اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو اینٹی نارکوٹکس پولیس کے حوالے کیا ہے۔ اس موقع پر جو ڈی ایس پی ہیں موٹر وے کے، انہوں نے بات چیت بھی کی ہے، آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان ملزمان کو اے این ایف یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کہاں لے کر چلے گی اور اب ان کا انجام کیا ہوگا۔ ذرا یہ سن لیجئے کہ ڈی ایس پی خرم شاہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ آج ہم نے نارکوٹکس کے ساتھ مل کے ایک کاروائی کی تھی، جو روڈ پہ ہمیں ایک انفارمیشن تھی، اس میں یہ 2 بندے اریسٹ ہوئے ہیں۔ ایک گاڑی ہے جس میں یہ ہیروئن تقریباً 7 کلو 8 کلو کے قریب یہ ہیروئن ہے جو ہمیں اس میں برآمد ہوئی ہے، اور یہ میں اے ڈی صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں جی، یہ بندے بھی اور یہ مال بھی سارا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کئی روز سے اسی کمپین کے اوپر ہیں کہ گینگسٹر کو پکڑا جائے، منشیات فروشی کو روکا جائے، آئس کے نشے کو روکا جائے۔ یقیناً گجرانوالہ ریجن کے اندر داخل ہونے والی یہ جو منشیات کی بڑی کھیپ ہے، اس کو پکڑنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ اس طرح کے ایکشن ہوتے رہنے چاہیے۔ یہ جو ملزمان ہیں، پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ، یہ کہتا ہے جب کسی کے پاس 1 کلو سے زائد یعنی 1000 گرام سے زائد منشیات برآمد ہو تو وہ اس کی سزا کم از کم سزائے موت ہے۔ چونکہ یہ 7 کلو سے زائد منشیات تھی، اگر یہ پیٹرولنگ پولیس اس کا مقدمہ درج کرتی تو یقیناً یہ ان ملزموں نے اس بات کی پلی لینی تھی، اس بات کا فائدہ لینا تھا کہ گاڑی ان کی تھی، ان کو نہیں پتا تھا، وہ یہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس طرح کی لیت و لال سے کام لیتے ہوئے پہلی پلی یہ لینی تھی کہ وہ ڈرائیور ہے، ایک ہیلپر ہے، وہ پہلی دفعہ نکلا ہے تو پنجاب پولیس کی اگر زد میں وہ آتے تو ان کی بیل ہو جانی تھی۔ لیکن اینٹی نارکوٹکس کی زد میں جب کوئی آتا ہے تو اس کے بیل کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اینٹی نارکوٹکس پولیس جب اس طرح کی کھیپ پکڑتی ہے تو وہ پیچھا کرتی ہے کہاں سے آیا ہے، جو کڑی سے کڑی ملتے ہوئے منشیات کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے ملزمان کی ضمانتیں کئی سالوں تک نہیں ہو سکتی، اور یہ یقیناً کم از کم اگر ان کو سزائے موت نہ ہو تو عمر قید ان کو ضرور ہوتی ہے۔ آج کی کارروائی بڑی کارروائی ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں گجرانوالہ ریجن کے، حافظ آباد کے لوگوں کو، لاہور کے لوگوں کو موٹر وے پولیس نے اور پیٹرولنگ پولیس نے اچھا ایکشن کر کے گجرانوالہ کے اور لاہور کے، یقیناً پنجاب پورے میں اس نے سپلائی ہونا تھا، لوگوں کو بچایا ہے، جو ایک انتہائی خوش آئند اقدام ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ یہ ملزمان اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات فروشی اور خصوصاً ہیروئن جیسے خطرناک نشے کے خلاف اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے اس طرح کی مزید کارروائیاں بھی کرتے رہیں گے۔